তোমার আগে আমি পুরো চোর ভাগ कि रावण बाहरी तुमके सीता के हरण करमी नेमी हय कृष्ण नहीं हेई थिबे बोलुछन हैं नहीं से इटा नुए से हां हेतिला कथारे पत्रामी नहीं का आर तुम कथा मने मने बाबूचे 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 मा कृष्ण नहीं गई थिबे बोलुचे मा कृष्ण नहीं गई थिबे बोलुचे इटा कृष्ण नहीं से बोलो बोलो अरे अबो यार सुन जने जदी अविश्वास कला ताके विश्वास कराबार होचे हमर काम हेति लागि डरुछु आयर क्या बात रे काना बोलुछो केनता कहबे देखमु गाइया हाथे नहीं का जानी थो अरे छाड़ो सत्य तो हेति लाई तुमको देखी करी एतकी राती जनाइछ आर बोडा संदेह करे मुई पड़ी चे मा कृष्ण नहीं गई तिबे बोलुते मा कृष्ण नहीं गई तिबे बोलुते नोनिलो पत्रमा तो नायिका और विश्वकर्ता विश्वपति और जन्म जोगी चिंतन्ति और विश्वकर्ता विश्वपति जोगी चिंतन्ति हर सगे नम कुरी नीति बदुचा 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 मा कृष्ण नहीं गई तिबे बोलुचे मा कृष्ण नहीं गई तिबे बोलुचे मते विश्वास नहीं लगबार कृष्णचंद्र भगवान खैतिबे कि नहीं बोली करी सेति लाई गुटे कथारे पत्रमा नहीं का और जदी भी खैतिबे बोले और धन्य होइबी 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 जति कृष्ण होइतिबे बोले लवनी आर ब्रह्म वैकुंठ की आज पाइबी प्रभु पद पद सेवा मुई करिबी करिबी धन्य खगिबी धन्य मुई खइबी 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 दिने केनता हइছে सुर करे देमा बाबू घर कुना लेननी आर भक्त प्रहल्लाद आरते डाकी लागो बाहारी स्तंभ चिरी भक्त प्रहल्लाद आरते डाकी लागो बाहारी स्तंभ चिरी बड़ी राजापुरे जे गुरु पकेलो बड़ी राजापुरे जे गुरु पकेलो
সেই বলি রাজাঙ্কর পুরে কিংবা তাঙ্কর গৃহ পাশরে যে রূপ হইছিলে মোর মনে মুই ভাবুছে আজি সে রূপ কুতরে দেখিবি আজি সে রূপ কুতরে মুই দেখিবি দেখিবি ধন্য হইবি ধন্য মুই হইবি 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 হেলে আর গোটে কথা লেবনি কহে মাত আর ভাব গ্রাগী নাম বগিচ আপন গো ভক্ত ভাবতর মিঠা ভাব বিগুণর সে ভক্ত বলি রজে খাইছিল মিঠা কেউ পুণ্য কলা যে তুমକୁ পাইলা কেউ পুণ্য কলা তুমକୁ পাইলা ইনে প্রশ্ন রহিলা সেই ভক্ত সবরি কেন পুণ্য কলা যে প্রভুঙ্কর ভক্ত হই পারিছিলা ইমানে যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ত্রেতা যুগরে তো শ্রীরামচন্দ্রঙ্কর অবতার ধরিছিলে হেলে সেই ভক্ত সবরি কেন পুণ্য কলা যে তাঙ্কর ভক্ত হই পারলা হেলে ভগবান হই করি ভক্তঙ্কর ওঠা কাহলে যে খাইছিলে পহলা প্রভুঙ্কর নে লাগছি তারপরে ভক্ত মানে খায়সন হেলে ভগবান হই করি কাহলে যে ওঠা খাইছিল না কামায় পর ওঠা খাউ কে দেখেছে কে দেখে সমস্ত করছন আরে লোক কই দিলে হবে কে কেনতা हमरा हमरा अपनी घर पड़ोसी का बोलसन আর তুমি সবরি ওই ঠাকিয়া রে আর কালিয়া বনমালিয়া সোনারে কহসন কিরে গো সতে কহসন কিরে নাই কা সতে আর তুমি সবরি ওই ঠাকিয়া রে আর কালিয়া বনমালিয়া সোনারে তুমি সবরি ওই ঠাকিয়া রে আর কালিয়া বনমালিয়া সোনারে আর নীলা চলিয়া বনমালিয়া খন কালিয়া নীলা চলিয়া আর নীলা চলিয়া বনমালিয়া খন কালিয়া আমার মধুর চলিয়া আর তুমি গোপপুরের বয়াতি সোনারে তুমি সবরি গই ঠাকিয়া রে আর কালিকা বনমালিয়া সোনারে ইটা তো গলা গলা আর গুটে কথা কানা জানিছ সেই ভক্ত সবরিঙ্কর ওঠা যেন খাইলে লবনি সেটা ফের গুটে কথারে পত্রা মানে কা আগো পিতা মাতা নাম তার বুঝাই কগে ভোগ ভক্ত কয় পরি গেলা বিপিনর ভাষ্য কিতিলা রঘস যে মতে সন্দেহ লাগিলা পাদ পদ্ম ধীবর ধইলা যেউ
ପାଦ ପଦ୍ମ ଥିବର ଧୋଇଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଯେନ୍ ଧିବର ଧୋଇଥିଲେ କେଡ଼େ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ମିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ମନେ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଆଜି ସେ ପାଦକୁ ଥରେ ଧୋଇବି ଆଜି ସେ ପାଦକୁ ଥରେ ମୁଁ ଧୋଇବି হইবে ননিলে ये कथा जदि बुझे कही पारबे बोले तापरे जा विश्वास करमा काना जानि छ इमाने जदि त्रेता जगरे श्री रामचंद्रंकर अवतार होइतिले जदि कृष्ण इटा बोले तो श्री रामचंद्रंकर अवतार गइतिले सेई भक्त सबरीर ओठा काहले जे खाइले भगवान माने कई करी सेई भक्त सबरीर साडू ना खाइबो चिंता को ना खाइ को तरी देखमा हेले तार बापा मानना कायना से के राज्यर केन पुराण रे प्रमाण छे इटा कहबे बुझेगिरी कह जे बाबू को हां ई कथा जदी बुझेगिरी कह देबो ना का विश्वास कर मुदा कहलो बाबू रे मोर माई हरे पत्र छन त्रेतया जुगे रे राम अवतार हेतिलो से भक्त सबरी तांकर राज्य केनटा तांकर माबुआ ना कहना से के राज्यर और ताकर ओठा तुमे कहला ये खाइथिलो हां इटा तो ताहले कहि दो जस सुनो ये कहले कबाटा खोलबो के विश्वास लागले जाई मन के गले जाई गो विश्वास दिलाबा के परवानी कि न बाबू रे ताहले कहि देवा अरे केड़े बड़ो भक्त मन श्रमण आसवरी अरे केड़े बड़ो भक्त मन श्रमण आसवरी से तो जतिर वट सबरनी सजनी सजनी मर गुमानी और गुमानी मर सजनी एटा से मर भक्तर कहानी और सजनी गो और एटा से मर सबरीर कहानी बाबरे कोहेमा केड़े बड़ भक्त श्रमण आसवरी ये मोर केड़े बड़ भक्त श्रमण आसवरी से तो जतिर वट सबरनी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा से मोर भक्त कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा से मोर सबरीर कहानी सबर पलिरा जनम गो सबर पलिरा जनम कामदान दी कुले जन सबर पलिरा जनम गो सबर पलिरा जनम सेरा जर राजा परसु सबर सेरा जर राजा परसु सबर माता पद्मावती रानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा से मोर सबरी कहानी इटा से मोर भक्त कहानी बाबरे कामदा नदी कूल सबर पल्ली राज्य थिला से राज्यर राजा होचे परस सबर तांकर मातांकर नाम होचे पद्मावती रानी तांकर झंकर नाम होचे काना श्रमणा सबरी बाबरे सेही श्रमणा सबरी गेतल के बिहा करबा लागि परस राजा सस मेलछा गररा रखिथिला जे चिंता गला जे मोर झिके बिहा करने आते मेलछा गररा के
মারিকি ভোজিরে দেমি বলি বাবরে সেই শ্রমণা সবরি মনে চিন্তা কলে আরে মতে বিহা করবে আরে তে মেলছা ঘররা মারি দেবে সেই পাপ মতে লাগি যাবা পয়লা আর কেনতা কলা আকা ভাবিলা শ্রমণা সবারি আরে তে জীব জীবে মরি গো আরে তে জীব জীবে মরি ভাবিলা শ্রমণা সবারি আরে এতে জীব জীবে মরি গো এতে জীব জীবে মরি বিবাহ নহই বনকু গমিলা গো বনকু গমিলা বিবাহ নহই বনকু গমিলা গো বনকু গমিলা এবারে ভেটিলাম মা তঙ্গ মুনি গমর সজনী এবারে ভেটিলাম মা তঙ্গ মুনি গমর সজনী এটা মোর ভকতর কাহানি এটা মোর সবারির কাহানি গমর রাধা মাই এটা মোর ভকতর কাহানি বাবুরে সখা সেই শ্রমণ আর সবরি চিন্তা কলা এতে মেলছাগররা মরি যাবে সেই পাপ মতে লাগি যাবা বলি করি বাবুরে সে বিহানি হেকিরে কেনকে গলা মাতঙ্গ আশ্রমকে বলে গলা হেলে সেই মাতঙ্গ আশ্রমকে এদেরকে বলেছে বাবুরে আগে মাতঙ্গ আশ্রম রাখিন আর জপই শ্রীরাম শ্রীরাম গো আর জপই শ্রীরাম শ্রীরাম মাতঙ্গ আশ্রম রাখিন আর জপই শ্রীরাম শ্রীরাম গো জপই শ্রীরাম শ্রীরাম আজ কি আসিবে কালি কি আসিবে গো কালি কি আসিবে আজ কি আসিবে কালি কি আসিবে গো কালি কি আসিবে এ ভাবি ফলমূল রাখে আনি গমরা সজনী এ ভাবি ফলমূল রাখে আনি গমর সজনী শুনে মোর ভকতর কাহানি এ ভাবি ফলমূল রাখে আনি গমর সজনী শুনে মোর ভকতর কাহানি এটা মোর ভকতর কাহানি গমর রাধা মাই এটা সে সবরির কাহানি বাবরে সেই মাতঙ্গ আশ্রম যেতকে যাইছে মাতঙ্গ ঋষিঙ্গর আশ্রম যেতকে রহিছে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিছিল হেলে কেতে বর্ষ পরে রামচন্দ্র দর্শন দেলে মোর মাই ঘরে পচাইছিলে যে সেই শ্রমণা সবরি রো এঠা তুমি খাইছিল কেবে भी मैं एठा नहीं दे जेतेल के प्रत्येक दिन तपस्या करी जेतरे के तपस्या करे ई प्रत्येक दिन गुटे गुटे फल आनी जा जे गोचर जेन फल पड़ी था गस्तले से फल के चाखी देखे जदि मीठा लागुथिले पुनर्बार नुआ गछ से गचर नुआ फल आनी माने तले पड़ी थिला फल के चाखी देखे और नुआ फल आनी के रखी था बाबरे हेले केते वर्ष पर रामचंद्र दर्शन देले आकाशी वर्ष गलासी अरे विजय कले ब्रह्मराशि गो अरे विजय कले ब्रह्मराशि वर्ष गलासी अरे विजय कले ब्रह्मराशि गो
আর বিজয় করে ব্রহ্মরাশি সবরিকু মুক্তি করিবে করি ঘুমনি সবরিকু মুক্তি করি ঘুমনি নমস্কার সেই রঘুমণি জ্ঞানী কিনে বাবু 80 বর্ষ পরে দর্শন যেহেতু দেলি বাবু রে গীতে অধম বিপিন পড়ি গমা সজনী গীতে অধম বিপিন পড়ি গমা সজনী শুনে মোর ভক্তর কাহানি এটা মোর সবরির কাহানি গমা এটা মোর সবরের কাহানি গমা রাধা মায়ে এটা মোর ভক্তর কাহানি ননিল চিন্তা করবা বলছে কোন কোন কইতা দিলে না কামদা নদী কূলের সবরপল্লী রাজ্য ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଉଛି ପରଶ ସବର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହେଲା ଶ୍ରମଣାର ସବରୀ ସେ ଶୋଷ ମେଲଛାଗରାକୁ ବଚାବାର ଲାଗି କେତେ କେତେ ଜୀବକେ ବଚାବାର ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକେ ନେଇ ଯାଇ ଗସ୍ତଲେ ପଡିଥିଲା ଫଳକେ ଚାଖି ଦେଖେ ମିଠା ଲାଗିଲେ ଗଛରୁ ନୂଆ ଫଳ ତୁଣି ଆଣିକି ରଖେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ହେଲା ବେଲେ କବାଟଟା ଖୋଲ ହେନ୍ତା ଜାଣସ ଆମେ ନା ସେ ନନି